حلقة اليوم هي حلقة متميزة وهي حلقة خاصة أيضا كنستقبلوا فيها واحد من أبطال الحرب اللي خدات 7000 مغربي والحرب اللي عرفت 2400 أسير مغربي. اليوم كنستقبلوا السي علي نجاب، طيار مغربي قضى في سجون بوليزاريو مدة 25 سنة، أي حوالي 4 قرن. السي علي مرحبا بك. أهلا وسهلا. كنصادفوك بمناسبة إصدار هذا الكتاب. نعم. 25 ans dans les geôles de Tindouf. Et en bas, je mets mes mémoires de prisonniers de guerre. أنا أول سؤال، علاش من بعد هذا الوقت كله، أنت اللي تم إطلاق السراح ديالك في 2003، علاش من 2003 حتى ل 2020 عاد كيتم إصدار 2019 لو 25 ديسمبر كيتم إصدار هذا الكتاب؟ أولا كان هذا الكتاب كان ما غاديش يخرج إصدار لولا التشجيعات ديال زوجتي اللي قالت لي خصك تكتب، لأن الكتابة كانت هي أستاذة في التاريخ والجغرافيا وكانت وهي شاعرة أيضا. هي شاعرة، وقالت بلي أن الكتابة elle va te dire, si vous voulez, te libérer de tout ce que tu as encaissé, de tout ce que tu as dans ta tête vécu comme événement triste et souffrance. Donc, avant et après la libération. Après la libération, avant la libération, je parle. Pendant 25 ans, je les ai passés à Tindouf. Certains de mes camarades ont été déportés au début, avant que je ne sois capturé. Ils ont été déportés au nord de l'Algérie avec quelque chose comme 465 prisonniers. Mais moi, je suis resté à Tindouf. Donc, j'étais directement en contact avec ce genre de souffrance dont je parle dans ce livre. D'accord. أنا غادي نبدا معك من البدايات، يعني ملي جاتك الفكرة أو ملي تشبعتي بالروح باش أنك تكون طيار وباش أنك يكون عندك الحلم ديال أنك تكون طيار. أنا تنقولوا في هذا الكتاب كتقول في لاباج 31 ما جرى لي مع أمي. 1953 كان مازال ما مشاش الخميس الله يرحمه للمنفى، كنت كنوجد دخول l'entrée en 6e et le certificat d'études à l'époque. دخلت عندي في البيت وجبرتني نلصق واحد الصورة ديال واحد طيار أمريكي في واحد من الدفاتر ديالي، وهي سقطني من هنا ما عرفاش من الودن ولا من الشعر، قالت لي عاود ما تراجع الدروس ديالك الامتحان ديالك تتلعب. بات أنا صبعي على هذيك الصورة وقلت لها النهار اللي غادي نكبر غادي نكون بيلوت بحالهم. قالت لي شنو هي بيلوت؟ قلت لها غادي نسوق الطيارة، وهي دير لي صبعها قالت لي كتحلم ولدي؟ قلت لها انطلاقة الحلم لو غيف. أنا نسيت داكشي، مشيت قريت في الدار البيضاء هنايا في المسير الخوارزمي إلى آخره، دخلت في الجيش، مشيت لأمريكا، رجعت من أمريكا مشيت لفرنسا، وأنا نصيفط ليها تصويرة هاد الطيارة هاد الصورة بشكل آخر. راه كاينة الصورة لداخل، صيفطتها لها. أنا ما فكرتش كاع فيها. منين رجعت أول نهار غادي نقضيه مع العائلة من بعد عودتي من فرنسا، وهي تخرج لي داك الدفتر، لصقت التصويرة ديال اللي صيفط لها أنا، قبلت التصويرة ديال الأمريكي وبدات تبكي، قالت لي أنا ظلمتك، أنا ربما هذاك هو أحسن هدية خديت في حياتي، يا داك الكناش هذاك من هذاك التصويرة. كتاب غني جدا بالمعلومات حول مسار متميز ديال السي علي نجاب اللي من حوالي 521 صفحة، 21 شابيتر، غني كتحكي فيه على المسار، على اللقاء مع زوجتك عن طريق هي عتيقة سيار، على طريق خوها، عن طريق الأخ ديالها اللي كان معك في القاعدة الجوية ديال السلام.
نعم على مجموعه ديال الحوارات اللي دارت بينك وبين دي كوموندون ما بين الناس اللي هذا وكنوصل حتى الانقلاب الاول اللي كان واللي كتذكر عليه وكاين واحد لو باساج اللي انا تهرني بشكل كبير. Nous étions dans la salle de briefing quand un sous-officier pilote, l'adjudant-chef Kouies, Allah yarhamou, eut l'audace de me poser la question avec un sourire. Mon lieutenant, si vous aviez été à Skhirat, qu'est-ce que vous auriez fait? Je ne pouvais pas esquiver une question pareille, ni même le punir d'avoir outrepassé ses prérogatives. Je pris mon courage à deux mains et leur parlais à tous. Quand un militaire, en l'occurrence un officier, n'est plus d'accord avec son roi, il dépose l'uniforme et s'en va, lui dire en faisant de la politique dans un parti politique. Tirer sur son roi, c'est lâche, c'est traître et c'est indigne d'un militaire. C'est vrai. C'est vrai quand... vous savez, le plus important chez un militaire, c'est l'ahd al-qasam. L'ahd ou al-qasam. Qasam. Quand vous donnez, vous jurez, vous serez fidèle, eh bien, c'est fini. C'est une lâcheté que de trahir la patrie. Parce que alors, si vous trahissez, d'abord vous trahissez Dieu. Ensuite, Dieu transcende la patrie, vous trahissez la patrie. Et la patrie transcende le roi, et donc vous le trahissez aussi. Donc vous trahissez tout le monde. Et si vous trahissez tout le monde, vous trahissez vous-même. Parce que vous faites partie de cet ensemble-là. هادشي قلتيه اللي في ظروف اللي ما كتعرفش راسك مع من. Oui, mais maintenant, je n'avais pas peur, j'étais connu, j'étais de consonance royale Sidi Mohamed, je reviens à notre roi, je savais ce que je faisais, je savais où j'étais, je savais avec qui j'étais, etc. Ce n'est pas pour faire de... Oui, là, truc, mais en tant qu'enfant, à 12 ans, j'ai beaucoup aimé. نزيدو اكثر في لو باركور حتى الزياره الاستطلاعيه اللي غدير في السماره في ظروف مناخيه اللي ما كانتش هي هذيك. حكي لينا عليها، حكي لنا على كيفاش جات هذيك الزياره الاستطلاعيه. C'est-à-dire que il n'est assez cru par personne que nous avons travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Les vents de sable, par exemple. Donc, quand vous avez des vents de sable qui se soulèvent et qu'il faut intervenir ou qu'il faut aller chercher un renseignement quelque part, vous devez aller le chercher. Comme j'ai fait, par exemple, lorsque j'ai photographié Ghazat Zamour en 76, lorsque Sa Majesté Hassan II l'a demandé, eh bien, il fallait aller vers. Je suis parti avec 3 km de visibilité. Et quand je suis revenu, il y avait moins de 3 km de visibilité. Heureusement, quand الساقية الحمراء هي جينا وجابتنا هي باش نزلنا. Il faut y aller. Parce que la vie des hommes dépendait peut-être de ce renseignement que vous allez chercher ou bien de votre intervention que vous allez faire. وهنا كنت كتقود هذيك الساعات طائره من نوع F5 F5 اللي ما عندهاش بيلوتاج اوتوماتيك. Non, aucun avion à l'époque ديالنا حنا les F5 n'avaient le pilotage automatique. Vous pilotez et puis les moyens de navigation étaient les Américains nous les ont vendus avec un TACAN, c'est-à-dire une seule station radio et ce TACAN n'était pas encore à l'aïon. Donc on naviguait à vue, c'est-à-dire la carte, regardez la carte, regardez ce que vous voyez, vous comparez ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes sur le chemin ou si vous n'êtes pas sur le chemin, si vous n'êtes pas sur le chemin, etc. etc. Donc, et avec un avion qui s'est placé à 800 km/h. طلعتي باش دير هذيك الرحله في السماره. حكي لينا À un moment donné, mon réacteur droit prend feu. Il y a une lampe qui me l'indique. Alors, tout de suite, il y a une procédure. Vous réduisez au minimum. Si ça ne s'éteint pas, vous l'éteignez. Vous éteignez le réacteur. Donc, j'étais avec un seul réacteur. Et tout de suite, j'ai pris la direction des unités qui sont toutes proches. Je connaissais l'emplacement. Et à un moment donné, c'est le réacteur gauche aussi qui prend feu. لانه قاس كان ميسيل Le missile a dû
taper au milieu. Donc, ضرب les deux. les deux tuyères. Peut-être qu'ils ont envoyé deux. منين ضربوا الأول شافوني غادي عاود ils ont envoyé le deuxième. J'avais plus le réacteur, donc l'avion commençait à ramer. Néanmoins, je me suis dirigé quand même parce qu'il avait une petite possibilité de planer, le F-5. Des ailes très courtes, mais il planait un peu. Donc, je me suis dirigé tout en planant, en attendant, en regardant l'altimètre pour savoir à quelle altitude je devais mettre. Quand j'étais trop près du sol, je me suis éjecté. Mais avant, comme je dis dans le livre, je me suis arrangé pour vider toutes mes poches, les documents que j'avais, etc., pour les laisser dans l'avion avec la carte qui était bien renseignée et tout. Donc, j'ai tout laissé dans l'avion. ما يبقاوش يأدي لا إلى جال واحد عند العدو. Très bien, j'avais quelques pièces de monnaie dans ma poche chez les gendarmes. هما اللي لقاو لي pièces de monnaie. Là, les hommes, je les ai jetés pour dire à ceux qui vont venir, pour savoir que je ne suis pas mort, je suis vivant. Donc, comment éjecté بمعنى وركسي على هذاك البوطون نزلتي في il الباراشوت. y a deux gâchettes, vous tirez, et vous appuyez sur les gâchettes, et ça prend 9 secondes pour être en l'air. 9 secondes, pour que vous soyez suspendu au parachute. نزلتي. Et j'ai oublié une chose, c'est qu'au moment où je me suis éjecté, j'ai eu des problèmes de séparation entre le siège et moi-même. Donc, il y avait un vent très très fort. J'étais obligé de l'enlever et de le ضربته برجليها باش نتفرق مع le siège. Et dans ce cas, il faut actionner la parachute à la main. Je me suis éjecté à 400 mètres d'altitude par là. Quand je suis arrivé avec ma trousse de secours accrochée à moi. Je n'ai pas eu le temps de l'ouvrir, de la déployer. Donc, j'ai eu, comme il y avait un vent très 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 fort, le vent m'a entraîné avec mon parachute. Le parachute m'a entraîné sur, je ne sais pas, quelques dizaines de mètres avant de m'en séparer. تحتي في تندوف. لا ماشي في تندوف, au nord de Smara. au nord de Smara. Et 3 JEP sont arrivés illico presto. Ils m'ont ramassé. Bien sûr, Et le calvaire a commencé. Tout à fait normal, un peu de chasse qui leur tape dessus. Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui fasse? Je ne leur en voulais pas, hein. C'est de bonne guerre. Quand on a les bras. Et alors, pendant toute la nuit, je pense que la connaissance, je crois. Et ils m'ont attaché les mains et les pieds. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé les mains et les pieds attachés sous un acacia, sous un arbre. Et puis ils m'ont enlevé les liens, ils m'ont emmené chez quelqu'un qui était sous un autre acacia, جالس على واحد الحسارة. Alors, là commencent les petites questions, etc. اسمك فلان، خطك نقيب، الحمد لله، درك نقولها بالحسانية. قال لك درك نحن مولانا اللي قبضناك نقدروا نسدروا الليل ونهار. La stratégie à l'époque, je faisais faire une mission de reconnaissance plusieurs fois dans la journée et nous sommes arrivés à les surprendre. Deux G Pradine Marva, 3 G Pradine. Et ce gars-là n'est ni plus ni moins que Ayoub El-Habib, celui qui est revenu en l'an 2000. Alors ce gars-là m'a un peu étonné. Parce que... Oui, je vais vous le dire. Il m'a dit, vous habitez Laayoune, votre femme est avec vous? Je lui ai dit non. Quelqu'un derrière lui, ou juste à côté, lui dit, علاش بغيتي يجيب زوجته معاه؟ عنده الصحراويات كاملين معاه عنده في لايون. والله جيت كاين خير. je dis ما حشمتيش. احنا الشعب فينا هاد الخصال هادي، احنا جايين باش وحنا الجيش، احنا ديال الجيش الملكي، احنا فينا هاد الخصال باش نجيو غير على هادشي، احنا جينا باش نقدوكم منا بطاقم مدينة الجزائر. Je n'ai pas répondu. Alors ça y est, vous me posez la question si je l'ai rencontré après. Un jour, j'étais à l'hôpital Mohamed V, un colonel-major qui lui avait fait, un chirurgien qui lui avait fait l'opération. Il dit, Allah, Najab, yallah, tu sais, je connais pas.
Non, non, non. ديما ندير فيه ما اش من عام هذا الشيء تقريبا؟ 4 ans. Il était avec un trophuzon, ما كنقولوا مسوير. قال له أيوب احنا جبناك صاحبك. قال له من هو؟ قال له نجاب. هو ينوض نطر ذاك التلفزيون ساب اللي عنده ذاك التلفزيون وجا دابا يوقي بيا نجاب الآخر وبقينا جالسين. احنا مازال ما فضيناش. واحد المرة داخلة صحراوية قال لها فاطمة الغالية. قالت له ايه؟ قال لها تعرفي هذا الرجل هذا؟ قالت شوف. قالت له ماني عارف. قال لها هذا هو نجاب. قالت لي عادي نجاب؟ ايه وجات درات. أما الصحراوية ما درها ما درهاتني تركي. علاش؟ باسكو كون جيتي à Tindouf on m'avait amené pour donner des cours d'anglais à des enfants. هي كانت parmi les élèves. قبل ما نمشي قلت لها فاطمة الغالية شكون اللي جاب الآخر؟ قلت اللي جبتي الحبيب أيوب ولا هو اللي جابك؟ قالت لي جينا الاثنين جينا كاملين الحمد لله اللي جينا. وهذا ça me renvoie au moment où il était sous l'arbre en train de me questionner. Quand je lui ai dit nous sommes venus vous sauver, il est resté rêveur. Pendant un bon moment, il est resté rêveur, en train de, je ne sais pas, il était absent. Et je vous assure que tout de suite, j'ai eu la conviction qu'un jour, il reviendra. 25 ans في لي جيول ديال بوليزاريو. بغيناك تحكي لنا على لي مومون اللي كانوا لي بلو ديفيسيل ديال الكالفير ديال البحر ديال العذاب. Jusqu'à 1991, avant que le CRA nous voit, c'est-à-dire, si vous prenez l'article 1 de la résolution sur la torture des Nations Unies sur la torture, si vous le lisez dans sa totalité, vous verrez qu'il n'y a pas un jour où les prisonniers marocains n'étaient pas humiliés, tout leur craché sur le visage. شنو انواع التعذيب اللي كانوا كيديروا الجلادين ديال الجزائر وديال البوليزاريو في حقهم؟ Les Algériens, il est arrivé quand parce que l'enquête, je ne l'ai pas subi chez le Polisario, je l'ai subi dans le QG algérien de l'armée de terre algérienne à Tindouf, par 3 officiers, un capitaine, 2 lieutenants, patronnés par un commandant et un lieutenant-colonel, je crois. Eh bien, quand j'ai passé quelques semaines là-bas, quand je suis arrivé à Tindouf, à Rabouni, on m'a amené directement chez Mohamed Abdelaziz. Il n'avait pas fini de poser 2 ou 3 questions parce que 3 officiers, 2 capitaines et 2 lieutenants sont entrés. Ils sont rentrés dardard, comme on dit, et puis ils lui ont dit on do. Il les a regardés, les coutonniers, etc. Ils m'ont amené, et j'ai passé plusieurs semaines chez eux dans la cave, dans une cellule au sous-sol, et pendant l'interrogatoire, on me faisait monter au premier étage pour m'interroger. C'est là où j'ai eu la conviction que je me suis rendu compte à quel point le Sahara marocain était un enjeu pour l'Algérie. Et j'ai vite été convaincu que l'Algérie poursuivait 2 buts essentiels. Premièrement, c'est tronquer le Maroc de son Sahara, c'est-à-dire d'une partie de son corps, pour en faire la énième wilaya algérienne et avoir un débouché sur l'océan Atlantique. Et le deuxième but, qui était cher à Boumediene, c'était avec l'indépendance du Sahara, il allait abolir la monarchie, soulever le peuple marocain contre le roi, abolir la monarchie dans son idée à lui, bien sûr, et balkaniser le Maroc. Déboucher sur la balkanisation du Maroc. C'était la fin de l'État. Et ça me renvoie à une citation de حسن التالي كتذكرها في الكتاب. إذا لم يسترجع المغرب الصحراء فلست مطمئنا على مستقبله كدولة وكأمة. هذه c'était notre leitmotiv pendant toute la captivité. Oui, moi je m'amusais à le répéter à des soldats, je le répétais entre nous camarades officiers. كانوا كيوضعوكم في دي فوسي الأول pendant 7 ans. القبر. Pendant 7 ans, quand je suis arrivé à Rabouni, venant du jeu de l'Algérie, je
je me suis trouvé en face de 400, quelques 400 prisonniers entassés dans ces fosses, dans un état piteux, sale, avec des barbes, avec des cheveux longs, avec des barbes hirsutes. هادو اسرى مغاربه من الجنود Récemment, المغاربه. bien sûr, ils étaient maghrébins. Ils étaient avec les pieds nus, presque nus, tous, presque tous les pieds nus, avec de la boue encore fraîche. Ils avaient la tête emmitouflée dans un grue, dans un turban presque sale, qui cachait un visage triste. Ils me regardaient avec des yeux hagards, agrandis par la peur et par l'état de maladie mentale. Bon, j'ai passé quelques jours dans une fosse à côté de ça. كيفاش داير هاد الفوز؟ C'était شوف انت جيتي باش باغي دير دي بريك، كدير حفره كتهز داك التراب وكدير به البريك باش تبني. كيجي الكاميون ملي يشوف البريك كيجي الكاميون يديهم بالطريقه باش يديهم شي جهه اخرى باش يبنيو بهم. هي دوك الحفره هما هذاك كيحفروا الحفر فين كيسكنوا. انا في اطار واحد التحقيق صحفي كنت زرت تندوف في 2009. ما يديوش هذاك ما داونيش ليه، لي ولكن فوس غطاهم من بعد. ولكن عرفت بانه مثلا واحد السجن اسمه السجن الرشيد بنوه الاسرى المغاربه. إيه، سجن الرشيد الاول نعم. ما شفتيش لان في 88 ردموا. انا حتى الثاني ما شفتوش، ولكن غير عرفت بانه ردموا داك لي سيليل اللي كانوا تحت الارض. كانت تحت الارض 180 50 سنتيمتر 50 سنتيمتر وما ينجمش يدخل بحال القبر. كاينين الناس نجم نجيبهم لك يشهدوا لك يقولوا لك النوع ديال الانسان. وبزاف ديال العسكر ديالنا دازوا في هاد لي سيلول. في هاد لابيريود كل هذه ال 25 سنه الا بغيت نسول السي علي نجاب على شنو الاشياء اللي خلاته يبقى مآمن بالحياه ويبقى عايش. انا كنظن ماشي غير عليا انا، اصدقائي ضباط ولا جنود ولا ضباط صف، كان الايمان. الايمان. التقيت جون ماكين واشنطن، سولته شكون اش من سنه هادشي؟ 2005 مشينا باش نديرو حمله من اجل اطلاق سراح ما تبقى من الاسرى في تندوف 404. درنا حمله كبيره في الولايات المتحده، كنا في الكونغري، تلقينا جون ماكين وتلقينا دياز بالات والروكار هذاك النيت اللي جابهم، تلقينا من رايتس واتش فريدم هاوس، مشينا للديبارتمون ديتا وزاره الخارجيه تلقينا اللي يمكن مزيان. بريف مشيت للناسيونز اوني دونك بيتيشنر الى اخره، مشينا لكاراكاس الى اخره، كلشي في الكتاب. سولتو شنو هما الاسباب اللي انا تلقينا نفس الشيء. الايمان. الايمان باش اولا قدرة الشخصيه ديال الانسان. انا كنامن راسي براسي والقدرات ديالي، وكل واحد في الاسرى كان عنده قدرات يعتمد عليها باش ينظم حياته وغير ذلك. الايمان بالله. كنا كنصليو جماعة، كنا كنقراو القرآن، إلى درجة أن حتى الحراس في آخر المطاف كانوا كيجيو عندك الفقهاء ديالنا اللي قارين القرآن، خصوص منهم جبلاء القرآن، يكتبوا لهم اللوح. الأسرى كيكتبوا الفقهاء، الأسرى يكتبوا لهم، كيختاروا لهم الصورات. ثانيا إيمان بالوطن مهم جدا، بعدالة القضية. أي معدلة القضية والوطن. كنا كنقولوا إلا كان لا قدر الله أننا في القدس الصحراء أحسن نموتوا، ما نمشيو ما نرجعوا للمغرب. من الجندي البسيط حتى الضابط، هذا هو التفكير ديالنا. إلا كان غادي نفقدوا الصحراء أحسن نموتوا في تندوف، نمشيو. كانت الصحراء هي ممودة على عينينا. ثالثا لأن الإيمان بالوطن يجعل الإنسان يكون في مستوى أعلى في التفكير. كنذكروا المقولة ديال الحسن الثاني، دائما عاد كنقولها المرة إذا فقد المغرب صحراء فلست مطمئنا على مستقبل كدولة ما هذه دايرينها في البنك. كان الإيمان بالعائلة، أننا يوما سنعود إلى المقولة ديال واحد البيلوت كان طاح في شيلي الايروبوستال، تمشى 4 أيام في الثلج باش عاد نقدوه،
قال مني كتكون كيستناك شي واحد لازم ترجع. كان عائلاتنا كينتظرونا. انت خليتي زوجه وعندها وعليا بنت يعني بنت صغيرة عليا عمرها 3 علا علا عمرها 3 سنين. اللي اليوم عندها جوج حفايد هذا كان هو هذاك اللي قلت لك آه. اللي شفتو في زياد الفيديو. ياك يزيد 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 ومريم. مريم. نعم. وكاين الايمان بالجيش ديالنا. كنا مطمئنين على الجيش، على انه مهما كانت الظروف في البدايه صعبه جدا ولكن استرجع القوه ديالو، بمعنى كنا متيقنين، كنا تايقين قدراتنا. بالقدره ديالنا حنا، كنا تايقين بقدرات اصدقائنا اللي بقاو في الميدان. وكاين الشجاعه ديال الجندي. الشجاعه ملي كتكون je vais vous le lire en français, le courage guerrier. Il mérite son nom lorsqu'il a une portée morale, c'est-à-dire lorsqu'il est destiné à protéger la patrie. C'est le vrai courage. Si votre courage n'est pas destiné à protéger la patrie, le peuple marocain, vos concitoyens, etc., à défendre l'intégrité territoriale, etc., ben, c'est pas un courage. نعم. الحديث شيق معك بزاف والكتاب تبارك الله عامر بالمعطيات. بغيت نعرف اللحظه اللي رجعتي فيها للمغرب وكيفاش كان ديال مجموعه ديال الاسرى في اكادير. اولا ملي جيت خارج من تندوف من السونتر، من المركز ديال الاسرى اللي كنا فيه، نطق جندي خليت انا ورايا شي 632. نطق جندي قال لي مون كابيتان عندك 2 سنه. ودارت بيا الارض. منين ركبت في الطياره جا مول الصليب الاحمر قال لي انت غادي لبلادك وانت كتخمم ودير. قلت له اسمو، قال لي جندي اسمو، قال لي واش غادي دير؟ قلت له بمجرد ما نمشي نرتاح شويه غادي نجي عندكم جنيف لا كروا روج انترناسيونال ونشرح للرئيس المأساة اللي كنا نعيشوها والمأساة ديال هادو اللي بقاو ورايا، خص يعمل المجهود ديالو باش يخرج. وهذا الشيء اللي جا عندك حنا كنهيو دائما الحلقه ديالنا بان سيلفي اللي كنوجهوا فيه رساله للشباب. شنو ممكن تقول للشباب سي علي نشا من خلال هذا الكتاب؟ De le lire. Moi, je leur demande de le lire. Et deuxièmement, de se poser des questions. Si ils ont des questions à poser, je suis prêt à leur répondre ou à aller les trouver là où ils veulent pour leur expliquer ce que j'ai dit dans ce livre-là. Et ce que je leur dis, c'est que l'histoire de leur pays, et plus particulièrement depuis l'indépendance jusqu'ici, y compris l'affaire du Sahara, est beaucoup plus importante pour eux que la connaissance de l'histoire du Real Madrid et du Barça. شكرا سي علي. ميرسي بوكو.